दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ऐसे बेता और आप देख रहे हैं समाधान 24। ईरानी कल्चर हाउस में एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया जिसमें फ़ारसी भाषा के 4 प्रोफेसर को इनाम से नवाजा गया। इसमें ईरानी सरकार की ओर से इन प्रोफेसर्स को इस फ़ारसी भाषा में खिदमत के लिए ईरानी साहित्य अकेडमी की सदस्यता प्रदान की गई। ईरान कल्चर हाउस में इस मौके पर ईरानी एम्बेसडर ने खिताब करते हुए कहा कि फ़ारसी भाषा मोहब्बत, प्यार और एक दूसरे के ताल्लुकात को जोड़ने वाली भाषा है और इन असातिज़ा ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है और इसके लिए ईरान सरकार की ओर से हम इनके बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर दिल्ली की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। प्रोग्राम के बाद जलपान की व्यवस्था भी की गई थी। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। بگیرید که کامل این شاعرها ذوق میکنن ببینن کتابشون دست کدوم یک از این بزرگواران هست. آره این شاعرای ایران، شاعرای تاجیکستان، افغانستان این واقعا ذوق میکنن بدونن که کدوم یک از این بزرگواران کتاب اونها رو رونمایی کردن. آقای سفیر شما کتاب کدوم شاعر رو دارید؟ به به، اسکر حکیم شاعر تاجیکستان، ایشون معاون مجلس سنای اونجا و رئیس اتفاق نویسندگان بوده و بسیار شاعر بزرگی است. از دوستان بسیار خوب منه. بسیار باعث افتخاره که جناب آقای دکتر چگونی رونمایی کردن کتابشون. آقای پروفسور شریف حسین شما کتاب کیو دارید رونمایی میکنید؟ این یکی از بهترین شاعرای ماست، آقای آل کثیر، نشون بدید. این شاعر افغانستان رو بله بسیار خوب. خب کتاب‌هایی هست که توسط مرکز نشر ولایت چاپ شده، حاجه ها تشریف دارن، این کتاب ها رو هم رونمایی میکنیم. چند کتاب هم از نشرهای رایزنی فرهنگی است، ایران ما، شیعه در اسلام و یک کتاب دیگه هم هست گلستان 11. این هم رونمایی میشه. کتاب ها رو بالا نگه دارید کامل دیده بشه. عکاسا هم لطف کنن کامل از همه کتاب ها یک جور عکس بگیرن. آقای شهاب خواجه پیری هم به نیابت از مرکز میکروفیلم نور تشریف بیاورند. آقای شهاب خواجه پیری فرزند برومند آقای और उनके नेक जज्बात आपके साथ हैं। बिलखुसूस जो फ़ारसी लिटरेचर और फ़ारसी अदब में खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा हैं उनकी उन्होंने कदरदानी की है, उनके ताल्लुक़ से ज़ाहिर ख्याल फरमाया है। आप उनके मैसेज को और जिसमें फ़ारसी असातिज़ा को मेंबरशिप दी जा रही है और उसका जो फॉर्मल लेटर है आप उसको आपके लिए पढ़ेंगे और इंतहाई फ़ख्र की बात है, इंतहाई इज़्ज़त अफ़ज़ाई की बात है। आपने फरमाया ख़ुद ईरान के लिए कि ऐसे असातिज़ा फ़ारसी दुनिया में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मेरा ख्याल ये है कि ख़ुद ये जो मेंबरशिप है ये भी एक इंतहाई एजाज़ का मसला है जो बहुत चुनिंदा असातिज़ा को दिया जाता है। آقای دکتر حداد ابراز امیدواری کردند که این اقدام فرهنگستان زبان و ادب فارسی نقشی داشته باشه در تحکیم روابط دیرینه فرهنگی ایران و هندوستان. जनाब डॉक्टर हद्दाद आदिल साहब जो ईरान के एक्स पार्लियामेंट के स्पीकर भी हैं और उसके अलावा इस वक्त जो नेशनल एकेडमी है आप उसके चेयरमैन हैं जिसकी आप मेंबरशिप मिलने वाली है, वो आपने फरमाया कि ये मेरे लिए बहुत उसकी बात फ़ख्र की बात थी कि मैं ये असातिज़ा के दरमियान रहता और ये ख़ुद हाजिर रह के ये मैं अब जो है वो मेंबरशिप उनको दे पाता। मगर ये कि बहरहाल ये काम अपने आप पे इंडो ईरान के जो रिलेशंस हैं और कल्चरल उस पर बहुत बुनियादी किरदार अदा करने वाला है। همچنین آقای دکتر حداد عادل ابراز امیدواری کردند که بر اساس سیاست جدید فرهنگی کشور هند در سال 2020 که زبان فارسی رو نه یک زبان خارجی که زبان کلاسیک هند دانستند، زمینه گسترش زبان فارسی در هند بیش از پیش فراهم میشه. जनाब डॉक्टर दादिल साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में जो नई एजुकेशन पॉलिसी वो लेके आए हैं उसमें न सिर्फ ये कि फ़ारसी को जो है वो नेगलेक्ट नहीं किया गया है बल्कि उसको उस क्लासिकल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में रखा गया है, जिससे समझ में आता है कि ये फॉरेन लैंग्वेज भी नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की क्लासिकल लैंग्वेजेस से इसका ताल्लुक़ है। तो हमें उम्मीद है कि इसकी बुनियाद पर हम फ़ारसी के हवाले से कुछ अच्छे काम कर सकेंगे।
توضیح مختصری راجع به شیوه انتخاب این 4 استاد ارجمند این که در فرهنگستان زبان و ادب فارسی کارگروهی به نام کارگروه انتخاب هست، متشکل از استادان جناب آقای دکتر فتح‌الله مجتبی، جناب استاد سمیه گیلانی، جناب آقای دکتر حداد عادل، جناب آقای علی اشرف صادقی، جناب دکتر دلیل مقدم و جناب دکتر معصومی همدانی. افرادی رو بر اساس کارنامه درخشانشون پیشنهاد میکنند به شورای فرهنگستان و شورای فرهنگستان که متشکل از 20 استاد برجسته ترین استادان زبان و ادبیات فارسی هستند مورد تایید میزنند و اسامیشون بهشون در واقع عضویتشون بهشون ابلاغ میشه. ये जो اساتذہ का सिलेक्शन प्रोसीजर है, जिसके बाद ये तय होता है कि ये मेंबरशिप किन्हें दी जाएगी, उसको आपने बताया कि जो एकेडमी के कुछ चुनिंदा प्रोफेसर्स हैं, اساتذہ हैं कि जिनके आपने नाम लिए, ये मुख्तलिफ मुल्कों में फ़ारसी اساتذہ के जो अदबी कारनामे हैं उनको एग्जामिन करते हैं और उसकी बुनियाद पर चंद اساتذہ के नाम को शुराए फरहंगिस्तान के लिए रिकमेंड करते हैं और वहाँ पर 20 मुमताज़ اساتذہ का एक पूरा ग्रोह है, एक पूरा पैनल है, उस पैनल पे डिसाइड होता है और वहाँ जाके फाइनल होता है कि किन اساتذہ को ये मेंबरशिप दी जाएगी. من با اجازه شما متن حکم دریافتی از سوی استادان رو خدمت شما قرائت میکنم. استاد ارجمند جناب آقای دکتر شریف حسین قاسمی، استاد ارجمند جناب آقای دکتر چندرشکر، استاد ارجمند سرکار خانم دکتر آذرمیدخت صفوی، استاد ارجمند سرکار استاد دکتر ریحان خاتون. فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران بر طبق ماده 6 اساسنامه خود با احترام به جایگاه رفیع سرکار عالی در علم و ادب و فرهنگ و به نشانه قدردانی از تلاش سودمندی که در گسترش و اطلاع زبان و ادبیات فارسی داشته‌اید، شما را به موجب رأی 474مین جلسه شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی مورخ 27/8/1398 به عضویت بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. این برای این محفل ارزشمند، زیبا و دلی شایسته نیست که من به زبان دیگری صحبت کنم و زبان فارسی زبان ثروت جهان است، زبان عشق و عرفان است، زبان اتصال خدا با انسان است. ने कहा कि मैं ये बहुत मुनासिब नहीं है कि मैं इस प्रोग्राम में फ़ारसी के अलावा किसी और ज़बान में बात करूं. फ़ारसी ज़बान जो है वो पूरी बशरियत का, पूरी दुनिया के लिए सरमाया है. फ़ारसी ज़बान जो है वो इरफान की ज़बान है. फ़ारसी ज़बान खुदा से इंसान की ज़बान है. زبان فارسی ثروت مشترک هندوستان، شبه قاره آسیای میانه و خاور میانه و زبانی است که تا منتهای اروپا نیز تا بوسنی و هرزگوین و آلمان پیش رفته است. फ़ारसी ज़बान जो है वो ईरान और हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी बल्कि पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है और मिडिल ईस्ट है, साउथ एशिया है, बल्कि यूरोप के बहुत सारे ममालिक तक ये ज़बान जो है वो इसकी रीच है. تبریک میگویم به کشور هندوستان و اساتید زبان فارسی از کشور هندوستان که با اراده و عزم و عشق و علاقه امروز توانسته‌اند به عضویت فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در ایران در بیایند و این پلی است بسیار بزرگ میان دو ملت. मैं हिंदुस्तान के फ़ारसी اساتذہ को, बिलखुसूस उन اساتذہ को जो
इस वक्त ये जो ईरान की पर्शियन एकेडमी की मेंबरशिप उन्हें दी गई है, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि उनकी शख्सियत ऐसी है कि जो इंडिया और ईरान के बीच में पुल के ऐसे तरक्की। از زبان فارسی به عنوان درمان بسیاری از دردهای بشریت باید استفاده کرد. برای درمان تروریسم باید به زبان فارسی مراجعه کرد. برای درمان ناامنی بشریت و احساس بی‌هویت باید به عرفان و به صوفیسم و به ادبیات زبان فارسی که در فارسی هست مراجعه کنیم و این معنویت گرایی را در فارسی بیابیم. फारसी ज़बान वो ज़बान है जिसमें दुनिया के बहुत सारे दर्द का इलाज है और उसका दरमान इसमें फराहम है। पूरी दुनिया में टेररिज्म जैसी बीमारी के लिए फ़ारसी लिटरेचर और उसके अंदर पाए जाने वाले जो मैसेजेस हैं वो उसके लिए सॉल्यूशंस हैं। पूरी दुनिया में जितने भी ऐसे इश्यूज़ हैं जिसपे ह्यूमैनिटी का सामना है, उसको उस क्राइसिस से बाहर आने के लिए फ़ारसी का जो मिस्टिसिज्म है और जो उसका इरफानी असासा है वो उसके लिए इंतहाई मुफीद और कारामत साबित हो सकता है। ما اگر من در خدمت اساتید زبان فارسی شاگردی میکنم، اگر تمام زبان و ادبیات فارسی را خلاصه کنیم در یک شیشه‌ای به عنوان یک اساره، جز محبت، عشق، انسان دوستی، نوع دوستی، عرفان و خداشناسی از آن بیرون نخواهد آمد. अगर फ़ारसी लिटरेचर को समराइज़ किया जाए और उसका खुलासा किया जाए और इसको निचोड़ के बिल्कुल एक शीशी और एक ड्रॉप के अंदर उसके अंदर अगर उसको बंद किया जाए तो उसमें आपको सिवाय इश्क और मोहब्बत और भाईचारे और इंसानियत से प्यार के अलावा कुछ और नहीं नज़र आएगा। هرگز در زبان فارسی کژی، کشتن بیگناهان، حمله به مظلومان، حمله به بیگناهان، توهین به انسانیت، نادیده گرفتن کرامت بشریت دیده نمی‌شود. पूरे फ़ारसी लिटरेचर में कहीं से भी किसी तरीके का जुल्म, नाबराबरी, इस्तेसाल, एक्सप्लॉयटेशन या किसी भी किस्म का वायलेंस आप पूरी फ़ारसी अदबियात में कहीं नहीं पा पाएंगे। حتی کج‌فهمی از دین، افراط‌گرایی در زبان و ادبیات فارسی نیست. هرچه هست اخلاق است، انسانیت است، کرامت بشر است، عدالت است، نیکویی است، نودوستی است. कहीं से भी आपको ऐसा डाइवर्जन नज़र नहीं आएगा जिससे इंसान जो है वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करे या किसी भी तरीके से दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचाए, सिवाय ह्यूमन डिग्निटी के, करामत इंसानी के, अखलाकियात के, अदालत के और उन तमाम तर वैल्यूज़ के कि जो इंसानी शरफ से या उनका ताल्लुक़ है, उसके अलावा आपको फ़ारसी में कुछ नज़र नहीं आएगा। من از اساتید محترم میپرسم آیا اگر همه دیوان رومی، اگر گلستان و بوستان سعدی، اگر رودکی، اگر حافظ شیرازی، اگر ثنایی غزنوی، اگر بیدل، اگر غالب، همه اینها در این جمع باشن ازشون سوال کنیم آیا در فکر شما، در اندیشه شما، در ادبیات شما، در روح شما چیزی به نام نفرت علیه بشریت، نفرت علیه کسی دیگری یافت می شود، همشون بالاطلاق رد خواهند کرد. कि मुझे यकीन है कि अगर रूमी से और सादी से और हाफिज़ से और बेदिल दहलवी से और गालिब से जितने भी फ़ारसी के बड़े शुरा गुजरे हैं उनसे पूछा जाए कि आपके लिटरेचर में, आपकी शायरी में, आपकी फ़िक्र में, आपके रूह में, आपकी पर्सनैलिटी में कहीं भी किसी तरह नफ़रत का कोई गुज़र है तो आई एम श्योर कि वो सब इसको रद्द कर देंगे और वो कहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में नफ़रत एग्जिस्ट नहीं करती है। اگر به فردوسی مراجعه کنید و ازش بپرسید آیا تو حاضری دشمنت را هم حتی اگر دیو باشد به ناجوانمردی با او بجنگی، هرگز چنین نخواهد شد. فردوسی کتاب حماسه است، حماسه انسانیت در مقابل دید و دد و دیو و دد. فردوسی حماسه انسانیت، کرامت و اخلاق و رشد است در مقابل کژی ها و بدی ها و پلیدی ها در قالب داستان ها و اسطوره ها.
फिरदौसी एक अजीम शायर फ़ारसी की, अगर आप उनकी शायरी को देखें तो उसमें एक अजीम कारनामा ये है कि वो अपने दुश्मन से भी, अपने बदतरीन दुश्मन से भी, चाहे वो देव क्यों ना हो, उसके साथ अखलाकी उसूलों के साथ कोई गोया मुफाहमत नहीं करते हैं और उसके साथ धोखाधड़ी वाला और गैर इंसानी कोई भी कारनामा अंजाम नहीं देते हैं, चाहे वो कैसे ही बदतरीन दुश्मन क्यों ना हो, बल्कि उसके साथ भी कोशिश करते हैं कि अपने पैगाम के ज़रिए से जितने भी कजी और जितनी भी डाइवर्जेंस हो सकते हैं उसके मुकाबले में अखलाक को, मोरालिटी को, एथिक्स को और उसके परचम को बुलंद रखें. در زبان فارسی هیچگاه جایی نمی‌یابید که از دانش، علم، ارتقا، ارتباط با خدا، ارتباط انسان‌ها با همدیگه بد گفته شده باشد، بلکه همه اینا ترویج شده است. حمله به دانشمند، کشتن دانشمند مانند حمله به خورشید است در ادبیات زبان فارسی. اگر کسی به خورشید حمله کند، اگر کسی به ستاره ها تیر بزند، کسی جز خفاش نیست. خفاش صفتان این گونه است. पूरी फ़ारसी लिटरेचर में कहीं भी आप जो विजडम है या नॉलेज है या दानिशमंदी है, इस पर आपको कहीं से भी किसी तरह का हमला नज़र नहीं आएगा, जब बल्कि आपको हमेशा इसकी कदरदानी ही आपको नज़र आएगी. चुनांचे फ़ारसी कल्चर और फ़ारसी ज़बान के ताल्लुक़ से ये बात ध्यान रहे कि दुनिया में अगर कभी भी कोई शख्स किसी दानिशमंद पे हमला करता है तो और किसी भी विजनरी पर्सन पे हमला करता है, पढ़े लिखे इंसान पे हमला करता है जो समाज के लिए मुफीद है, तो वो ऐसे ही जैसे कोई शख्स सूरज पे हमला कर रहा है. और ज़ाहिर है कि जो सूरज पे हमला करता है वो इंसान नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता है. یکی از دانشمندان هندی را از او پرسیدم پیش از اینکه به اینجا جهت خدمت برسم، گفتم راز همزیستی مسالمت آمیز میان این همه قوم و قبیله و فرهنگ و ادبیات در هند چیست؟ گفت راز اینها بسیاریشون در زبان و ادبیات فارسی از قدیم مانده است که همخوانی دارد با نهله های مختلف، با دین هندو، با برهمن ها، با فارس، با عرب، با مسلمان، با غیر مسلمان، با همه همخوانی دارد و همه یک خانواده هستند. این ریشه مهم همزیستی را در زبان فارسی، حتی علمای دین هم در هند زبان فارسی را، در هر مذهبی علمای دین اسلام زبان فارسی را ترویج می‌کردند. برای همین هیچ وقت از هندوستان تروریسم، ارهاب و خشونت بیرون نمی آمده. این اثر مهم زبان فارسی است و جای تقدیر دارد के बगैर इंसान की पहचान नहीं हो सकती. इंसान और जानवर में यही फ़र्क है कि उसकी ज़बान है और जानवर के पास कोई लैंग्वेज नहीं. और मैं ये मुबारकबाद समझता हूँ अपने मुल्क के लिए कि ये वो मुल्क है जिसकी करेंसी नोट के ऊपर 17 ज़बानें हैं, 17 लैंग्वेजेस. किसी मुल्क के करेंसी के ऊपर 17 लैंग्वेजेस नहीं है. ये सिर्फ हमारे मुल्क को ये हासिल है. और स्टीफन हॉकिंग एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए. ही केम टू इंडिया इन द ईयर 2020. In the year 2000, a grand reception was given to him, and he said that by the year this concept of 2020 was given by Stephen Hawking only, and he said that research will, no further research in mathematics is required now, and by the year 2020 all secrets of nature will be revealed. Death will be decoded. No one will die. So we are seeing that more people are dying in this 2020. By the end of 2020, more people are dying. So research will continue. The biggest research in the world was invention of wheel. So research on language will continue. Research in other subjects will continue. And people will die. That is the thing which will never end. And if it so happens, then the very first thing will be that all religions will be closed. But today we have assembled here for literature and this
research. So a language Hindi or Hindvi was also researched from Persian, Arabic. In Persian at that time, the people, those who were the rulers, when this language was invented, two type of literate people were there. One, those who used to write Hindi, Sanskrit, and the others were those who used to write Arabic script or Persian script. So this language Urdu, which was first called Hindvi, has now bifurcated into two because of the script adopted at that time was Sanskrit and Persian. So this language Urdu, there is a saying that किसी खुदा के फजल से हिंद में उतरी है वरना, ये उर्दू तो सितारों की ज़बान महसूस होती है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ और सभी अवॉर्डीज़ को जिनको आज मेंबरशिप मिल रही है। इस शेर के साथ देखिए, शायर को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक शेर है कि एहसास के शोलों में पहरों कोई जलता है, एहसास के शोलों में पहरों कोई जलता है, तब जाके जहन के दरीचे से एक शेर निकलता है। So this much of hard work a poet has to do, and then one poetry comes out. So my greetings to them, those who have done this poetry work and the research work in the respective languages, and Persian and Urdu and Hindi are just one language. When we speak, number of words comes from this language. We are really happy that we are associated with this Iran Cultural House, and the ambassador's message of peace and harmony is there in his speech. So I conclude with this couplet कि अल्लाह ने बख्शा है जन्नत सा वतन हमको, होशियार चमन वालों दोज़ख न बना लेना। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शरीफ हुसैन कासमी है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में फारसी पढ़ाता था, अब रिटायर हो गया, बहुत देर हो गया। आज जो जलसा था, इसमें ईरान में एक एकेडमी है, पर्शियन एकेडमी। देखिए, हिंदुस्तान में तो मुख्तलिफ जगहों पर लोकल एकेडमीज है, रीजनल, दिल्ली उर्दू एकेडमी, यूपी उर्दू एकेडमी। ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान में एक एकेडमी है, वो पूरे ईरान के लिए है। तो वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें 20 लोग काम करते हैं। तो उन लोगों ने हिंदुस्तान के 4 लोगों को, 4 असातिज़ा को, ये पहली बार हुआ है, 4 असातिज़ा को अपने उस फ़रंगिस्तान का एक इफ्तिखारी मेंबर बनाया। तो ये उसके सिलसिले में यहाँ ऑर्डर्स आए होंगे। उन्होंने ये ऑर्डर, आज ईरानियों ने ये जलसा किया और वो ऑर्डर हमें दिया। तो मैं पर्सनली भी, अपने दूसरे साथियों की तरफ से भी, जो 3 हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फ़रंगिस्तान का कि उन्होंने हमें ये मेंबरशिप इफ्तिखारी दी। जो नौजवान हैं ख़ास तौर से, उनको इस तरह की चीज़ों से जो वाबस्ता करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? या इस तरह का इफ्तिखार है, ये जो मिलता है, तो जाहिर है इससे जो हमारे जवान असातिज़ा हैं, उनको भी यानी शौक़ होगा, वो भी लिखे पढ़ेंगे ज़्यादा। जो अब जितना काम अब करते हैं, इससे ज़्यादा काम करेंगे, ताकि वो लोग भी उस फ़रंगिस्तान ही नहीं, बल्कि और जो ईरान के या दुनिया भर के जो अदबी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें हैं, उनकी निगाह में आएँ और उनको मसलन इस तरह का इफ्तिखार उन्हें भी मिले। मैं उन सबको यानी तशवीक़ करता हूँ। उन सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि वो काम करें, अपने आप को अपना तारुफ़ कराएं। तारुफ़ होता है काम से, और इस तरह के इफ्तिखारात इंशाअल्लाह उन्हें भी मिलेंगे और मेरे लिए खुशी होगी। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको यहाँ इस प्रोग्राम में सम्मानित किया गया है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? कोई ऐसा एहसास नहीं जो मुझे 7 स्काई पे पहुँचा रहा हो, क्योंकि ये जो सम्मान है, ये हम लोगों को और पढ़ने लिखने के लिए उत्साहित करता है। और
जिन्होंने हमें ये सदस्यता फ़ारसी ज़बान अदब की साहित्य अकेडमी जो ईरान की है, जी ये सम्मान तो है। ये गर्व की बात है कि भारत में पहली बार इतने सालों से फ़ारसी पे लोग काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्होंने हम 4 लोगों को इस लायक समझा कि ये ऑनरेरी मेंबरशिप हम लोगों को दी गई। और क्योंकि हम लोगों के लिए फ़ारसी ज़बान कोई विदेशी भाषा नहीं है, हम इसे अपनी भाषा के तौर पर लेके काम करते हैं। जिस भाषा के शब्द हमारी रामायण तक में हों, जिन्हें हम हर रोज़ पढ़ते हैं, जी तो वो विदेशी नहीं हो सकते। भारत सरकार हर साल 3 अवार्ड फ़ारसी भाषा के लिए देती है। पिछले साल ये मुझे मिला था। तो इस वजह से अगर ईरान की हुकूमत हम लोगों को इस सम्मान से सम्मानित करती है, तो ये सम्मान पूरे भारत, फ़ारसी पढ़ने वाले, फ़ारसी की नई जो नस्ल है उनके लिए है, क्योंकि ये भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और ये हमारे आपस के जो सांस्कृतिक संबंध हैं उनको और मजबूत करने का एक हक रखती है। 4 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए थे और उन्होंने पंचतंत्र का जो फ़ारसी अनुवाद है उसकी किताब का विमोचन वहाँ किया था। वो भी पंचतंत्र जो भारत की किताब है, फ़ारसी में लिखी हुई, और ईरान में उसका विमोचन किया प्रधानमंत्री ने। तो ये हमारे एक सांस्कृतिक पुल है। तो आज हम 4 लोगों को जो सम्मान दिया गया है, ये सम्मान ख़ास तौर पर इसी सांस्कृतिक संबंधों को, सांस्कृतिक धरोहर को और सुदृढ़ करने का एक रास्ता है। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।